हाय फ्रेंड्स नमस्कार मु प्रियंका स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल जार ना होछि राजप्रिया ऑन वॉइस एक्सप्रेस। आशा करछि आपण माने समस्त भलरे थिबे एवं खुशी रे थिबे। मु मध्य बहुत भलरे अछि एवं खुशी रे अछि। आज हम कोर जाउ छु आपण माने वीडियो टी शेष पर्यंत देखिले ही जानि परिबे। देखंतु मु पूरा बाहर की एबे जाउ छि कोठी जाउ छि पहुंच साइला पर आपण मानको कहबी वीडियो सहित जोड़ी हेई थांतु। देखंतु एबे वर्षा छाड़ी गला एबे हम बाहरलु जिबा पई आपकी वर्षा प्रभु एते जोर वर्षा माने न कहर कथा। आमे जस्ट हम घर बाहर को बाहरी छु माने जस्ट 1 किलोमीटर आसु एते जोर वर्षा माने हेला जे प्रभु न कहर कथा। आमे आसी पालुनु बस गोटे दुकान पाखरे बसिलु आ एबे प्राय 2 घंटा परे वर्षा छाड़ीला। तो एबे आमे जाउछु आ होची एबे म कहिबिनी आमे कोड जाउछु। तो आमे पहुंची साइला परे आपण मानकु जणेबु। वर्षा हेले मते बहुत जोर खुश लागे। देखि परते केते सुंदर सीनेरी भलिया जगह हेची आ होची देखि परते एला मोरे मुगो चाष होईची ना ए साइड रे सब मुगो चाष होईची। आउ को मानकु वर्षा ऋतु भल लागे कमेंट माध्यम निश्चय जणेबे। आ होची मते तो बहुत ही भलो वर्षा हबो माने मोर पूरा जब आमे बाट भूली जाइछु आ बाट भूली पूरा 1.5 किलोमीटर पछ को पळे आसु। तो आमे पुणी थरे फेरी के जाउछु का करिया ए रास्ता बोले हे प्रभु एठी फुल रास्ता है एते पागल रास्ता पाउना हमें एई रास्ता रे गलियार नथिला एना नथिला ना आ कोठी पचा दाम होसे लाइन। तो एठी जने मौसा थिले ताको हम पचाइलु को पटे रास्ताटा बस माने कहिले। तो आमे पुणी थरे फेर के आसिलु आकी मंदिर माछ तर एती लोक ए देसे कोन ए छोट हमें संगे से बोलते जो माने आरोडी को जीवा पे जाउछन देखन मंगलपुर रास्ता पूरा माने शॉर्टकट पूरा अंड्रेरु डाहन साइड रास्ता। हां अंड्रेरु डाहन साइड के रास्ताटा अछि ए बाटे गले पूरा आरोडी पूरा शॉर्टकट पूरा शॉर्ट रे जाई कि केते समय लागियो। राइडा पूरा फेमस किंतु देखन रास्ता नाही जेबा सरकार दो ना रास्ता आ गया भाई देखन रास्ता पूरा खतरनाक पूरा खतरनाक सही नंबर एटा पाखापाखि हो गलुनु पूरा आ होची शहीद नगर पूरा होली मेलटा पूरा होची फेमस तांको देखे देबा आपनको एठी का प्रॉपर राम भक्त होछन ना सेतु राम गेला ना शहीद स्फूर्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय काटमेल रामन बाबा एते एटा कोन आ उडे पिला ढोळे बोइलानी ताको प्राय एते जोर माने प्राय हमें 1.5 घंटा हलानी पूरा गाड़ी रे बसु ना ताको निद लागलानी से पूरा ढोळौतला आगरे बसला आ होची तो ताको होची राजा कहले ना पछ को नै जा से ढोळौची ना कोठ पड़ी जीवो एते मु ताको पछ को नै आसी देखो निद लागलानी बाबा सुइबो ओ ता पैसाटा बाटरे गली पड़छ ना से पैसा रागो मते काहे की घर आनलो मो पैसा कोड गली पैसा आ जदि मो पैसा गली पैला तने मो पैसा दियो आ होची मु तो मो माँ पाख रही था मो पैसा गली पैला मत नहीं के आसलो जा कल आ होची मो पैसा होची गली पैला कौन है देखु बाबू का आखिर ताकर पुक पड़ी साई पूरा शुईला उठे कह की पुक फ्रेंड्स तो काली संध्या हो गला आ वीडियो करिया लाइन नथिला वर्षा जोर होतला। तो आज आसी हम पहुंची गलु हम नानी घर देखि पाथुए ए होची मो नानी ए सकाळ बसे बासन माजिया पे प्रिपेयर हला आ देखंतु भिणई देखंतु देखियो ते समस्त भाई मुंड फुंड कुंडे प्रिपेयर ड्यूटी के जिबे गाड़ी गाड़ी बर्तन से सकाळ केते बुइताळ फुल तोला आइछि से मु तोली केनथली कला से तोलिया गोटे धेंडुआ साप देखि भारी भय लागला। तो माने चासी बंदी घर हमर नानी घर नानी बहुत काम किया
ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟେ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ମାନେ ଶାଶୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାତିକି ନେଇକି ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇଛନ୍ତି ବିଲକୁ ବହୁତ କାମିକା ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ଘର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତି ସେ ବସିଛନ୍ତି ବସିକି ଛୁଆ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ଭଣଜା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ତ ସାଇ ଶୁଲା ହଁ ତାକୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ରୁଦ୍ରକୁ ଏଇ ତାଙ୍କର ମାନେ ଛୋଟ ଜାଗାଟା ପାଳ ବହୁତ ବଡ଼ ପାଳ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଘରେ ତ ଆମେ କାଲି ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାନୀଙ୍କ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାନୀଙ୍କ ଘର ତ ପୁରା ଦେଖେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇସୁ ସାରୁ ଆଉ ଏପଟର ଆଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ମହୁ ଫେଣା ହେଇଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ 5-6 କିଲୋଟେ ମହୁ ବାହାରିଛି ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାନୀଙ୍କ ଘର ଏମିତି ସବୁ ଚାଷ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯାକର ପନିପରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ରୁମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ନାନୀଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଟିଭି ଘର ଏଇଟା ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ଏଠି ଭାଇଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଛି ସକାଳୁ କେତେ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି କଲରା ସେପଟେ କଲରା ଦେଖିଦିଅ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସିঁଢ଼ି ଘରକୁ ରାସ୍ତା ଘଷି ତଡ଼ା ହେଇକି ଉପରେ ଘଷି ତଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଛାତ ଘର ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ବି 2ଟା ରୁମ୍ ଅଛି ଏବେ ତିଆରି ହେଉଛି ସରି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବି ଅଛି ତାଙ୍କର ବାଡ଼ା ହେଇନାହିଁ ଧାନ ବାଡ଼ା ହବ ଛାତ ପଡ଼ିନି ପଡ଼ିବ ଆଉ ନାନୀ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଲାପ ଗଛ ଏଇଟା ଜିନିଆ ଏଲୋଭେରା ସବୁ ଲଗେଇଛି ନାନୀକୁ ଫୁଲ ଗଛ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ଗଛ ଭଲ ଲାଗେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ବି କେତେ ସାରା ଗଛ ଲଗେଇଛି ନାନୀ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇବାକୁ ସେ ସବୁ ଲଗେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ବି କହିଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଧୂସୁରୀ ନଦୀ ଗାଁ କହିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନଦୀ ଗାଁ ଭଟ୍ଟସାହି ତ ମୋ ଦିଦି ସେଇଠି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜାଗା ଆସିବା ବୋଲି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ହୃଦୟରୁ କହୁଛୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।